ስለቲ ዘላለማዊ ምሕረቱ ስም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተባረኸ ይኹን እዚ መበል 28 ክፋል መጽናዕቲ መጽሓፍ ዕብራውያን ኮይኑ እነጽንዖ ክፍሊ ድማ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ ፍቕሪ 10 ዘሎ እዩ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ድማ ከንብቦ እየ ደጊም ነቲ ቀዳማይ ኪዳን እውን ናይ አገልግሎት ስነ ስርዓትን ምድራዊ መቅደስን ነበራ ድንኳን ተተኺሉ ነበረ እሞ ኣብታ ቀድም እትርከብ ክፍሊ ቅድስተ እትበሃል ክፍሊ ቀንዴል ሰደቃን እንጌራታት ምርአይን ነበረ ብኽኔወይቲ እቲ ካልኣይ መጋረጃ ግና ኣብቲ ድንኳን ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ነበረት ኣብኣ ጽንሃ ወርቅን ብኩሉ ወገን በወርቅ እተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረ እሞ ንሱ ነተን ማና ዝሓዘት ፍየ ወርቅን ዝጠጥዕት ዘንጋ አሮንን ጽላት ኪዳንን ዝሓዘ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ መንበር ጸጋ ዘጽልሉ ናይ ክብሪ ክሩቤል ነበሩ ብዛዕባ እዚ ሕጂ በብናቱ ክንዛረበሉ ዘይኮነልና እዩ እዚ ከምዚ ኮይኑ ምስ ተዳለወ እቶም ካህናት ኩሉ ሳዕ ኣብቲ ናይ ቅድሚት ድንኳን አገልግሎቶም ከብጽሑ ይኣቱ ነበሩ ኣብቲ ካልኣይ ክፍሊ ግና እቲ ሊቀ ካህናት ጥራሕ ሓንሳ ኣብ ዓመት ይኣቱ ግና እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ እቶም ህዝቢ ብዘይፍልጠት ዝገብሮ ሓጢኣትን ዘቕርቦ ደም ከይሓዘ ኣይኣቱን እዩ እቲ ቀዳማይ ድንኳን ገና ቀይሙ ከሎ እቲ ናብታ መቅደስ ዘእቱ መንገዲ ገና ከም ዘይተገልጸ መንፈስ ቅዱስ በዚ የርኢ ኣሎ ንሱ ነዚ ሎሚ ዘሎ ዘመን ምሳሌ እዩ ከምኡ ገይሮም ነቲ አገልጋሊ መቅደስ ብሕልንኡ ፍጹም ክገብሮ ዘይከኣሎ መባእን መስዋዕትን የቕርቡ ኣለው ንሱ ፍቕዲ 10 እዚ ምስ መባእን መስተታትን በብዓይነቱ ምሕፃብን እቲ ዘመን ምቕናዕ ክሳዕ ዝበጽሕ ስጋዊ ስርዓት ጥራይ እዩ ነይሩ ሽም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ብሓፈሻ ኣብዚ ክፍሊ እዚ እንሪኦ ሓደ ዓብ ሓሳብ ኣሎ ኣብዚ ኣብዘን 10 ጥቕሲ እዚኣ ጥራሕ እኳ ሒዝና እንተኸይድና እዚኣ ጥራሕ ኣብ ልብና እንተተሪፋ ብሙሉእ ዘን 10 ጥቕሲ ጠቕልል ኣቢልና ክንሪአን ንኽእል ኢና ማለት ምስቲ ክንመሃሮ ዝቐነና ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ተገሊጹ ዘሎ ብፍላይ ዘን ዳሕሮት 2 ምዕራፍ እዚ ሕጂ ንኣትዎ ናብ ምጥቕላል ገጹ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚኣ ሓንቲ ሓሳብ እንተሒዝና ኩሉ ጽማቕ መልእኽቲ ናይቲ ትምህርቲ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እዚ ድማ እግዚኣብሔር ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ስርዓት መስዋዕቲ ከም ግዝያዊ ዘይፍጹም መንገድን ነገር ግና ናብ ክርስቶስ ዘመልክት ገይሩ እዩ ነዲፍዎ ክደግሞ እግዚአብሔር ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓትን ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ስርዓት መስዋዕቲ ከም ግዝያዊ ዘይፍጹም መንገድን ነገር ግና ናብ ክርስቶስ ዘመልክት ገይሩ ነዲፍዎ ዝብል ህራይ ሽም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተባረኸ ይኹን መጀመርያ ከም መእተው ዝኾነና ገለገለ ክብል እሞ ሽዑ ናብቲ ትምህርትና በቐጥታ ክንኣቱ ኢና ንመእተው ዝኾነና መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽና ዓለም ብኸመይ ከም ዝፈጠራ ንምግላጽ 2 ምዕራፍ ጥራሕ ከም ዝጸሓፈ ብዛዕባ ማሕደር ወይ ብዛዕባ ቤት መቅደስ ግና በኣስታት 50 ምዕራፋት ከም ዝጸሓፈ ምሁራት ወይ ሊቃውንት መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረቡ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ማሕደር ወይ ቤት መቅደስ ወይ ማሕደር ንብሎ ዘለና ሕጂ ንሪኦ ንእስራኤላውያን ኣዝዩ ኣገዳሲ ማእከል ኣምልኾን ማእከል ናይቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮም ሙሉእ ሕብረትን ብምዃኑ እዩ ሰብ ምስ ኣምላኽ ድማ ምስ ሰብ ዘለዎ ማእከል ሕብረት ማለት እዩ እዚ እቲ ፎካል ፖይንት እዩ እግዚአብሔር ብዛዕባ ፍጥረት ብዛዕባ ምድሪ ብዛዕባ ከመይ ጌርኩም ዝፈጥሮ ኣብ 2 ምዕራፍ ዘፍጥረት ጥቕልል ከብሎ ከሎ ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ንሰብ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ክህልዎ ዘሎ ሕብረትን ኣገዳስነቱን ግን ክሳብ 50 ምዕራፍ ጠቒሱ ኣሎ ሓደ ነገር ንፈልጥ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ክደጋገም ክጅምር ከሎ ንሕና ከዓ ልቢ ኢልና ነስተውዕሎ ይግባና እዚ
أبلي كيدان صلالوتيو إلو أغميتنا إذي نايتزمت صلالوتيو لنا صلالوت كندلي زي كنا إتي أورا إتي the main substance نايتي دزارب زلوغن كنفلطو يقبانا تقبلوا دلي زل حجب زعبات صلالوت هيكونا نحنا أبلي كيدان كمز جيروم كمز تحتيهم كمز سويهم كمز عيزهم دمي آتو غنبل زي كنا إذي بمولو ملكتات زقن بزعبا منتا إذا ملكت بزعبات زملكتو زل أورا حساب إتي كندنا جر كنريون كنشبطون نحنا خاقابو تردئنا خنمالالسن يقبعنا مالتي سلازي إذين خريستوس زملكت الدغينو سب مس كريستوس مس سب زلو نجر أورا سلازغوني نجزي أبيهر قديد بلو سلازغوني سمايات زفانو حديقو نمدرغ ملالس سقبرو أورا حساب سلازغوني that's why you حمسا معرف بزعبو تطريسو زلو أمدر زلو ديتايل مريو أمدري تفترة نجر بإجزاء مريو بزعبازي تقلد أبيلو كل تم عرف كزارب كله بزعبات أورا حساب جن بزعبات نجزاء بيهر قدز بلو فترة وجن سبيو إجزاء بيهر مسب زلو حبرتن سمس إجزاء بيهر كله زلو حبرتن إتي أمود أتاع جليس وزلو جن بزي إذا حساب زي بزقباء كنا خلنا نحنا آخر رداءنا جمر كلنا أنا مش إجزاء بيهر مسا السخاتكم مس إجزاء بيهر مسخاتكم زلو بزقباء مردا يخون مالتي إشي إذي لنا دحرم الزراب بمجمرتا أبز معرف إذي صحفنا إبراويان بزعبا بيت مقدس زي كونه بزعبا محدري ززارب زلو إذي كونه يلو زتتقامون اللغالي بيت مقدس زي كونس بزعبا محدري ززارب زلو بزعبا دنكواني ززارب زلو إذي زقبرو كلت مخنيات كنرينا إذا زقبرو اللو مخنيات أبزغ بلو دلي زلو لبنبل أبتزو حالفة معرفات إذي صلالوتيلو إتو قويتا زلوها نحك بيت مقدس دما تبصماي زلوي إذي زقبرو اللو مخنيات مجمريات قزياونا تكرئس لزلالي إتقال أيكا هذا إتي زنبرة بمولو حلوف قزياو مخانو خرق دليلو إنا نبزلنا إتقال أيكا سعيدنا خمرين لك مس ممصا بلوي كيدان بقد تتازمسه محدري እግዚአብሔር ኣብ ዘጻት ከድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፍቕዲ 24 25 ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ንሙሴ ምስ ሃቦ ልክዕ ጽቡቕ ጌርካ ጠምቶ ከምኡ ጌርካ ክትሰርሖ ኢሉ ኣርዩ ልክዕ ክሰርሓ ዝኣዘዞ እዚኣ እዛ ድንኳን እዚኣ እዩ ልክዕ እቲ ስርዓት እዚ ክግበር ኣለዎ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ንሙሴ ንህዝቡ ኣውፅኡ መሪሑ ኣብ ከረንሲና ምስ ወሰዶ ልክዕ ከምዚኣ ጌርካ ስራሕያ ዝበሎ ነዚኣ ነዚ ክንርኢ ምናልባት ሕልፍ ኢለ ሃይላይት ክበኩም ክፍትኔ እግዚአብሔር ንእስራኤል ካብ ግብፂ ከም ዘውፅኦ ኣብ ዘጻት ካብ ሓደ ምዕራፍ ክሳብ ፍቕዲ 19 ዘሎ እቲ ታሪክ ንርኢ ኢና ኣብ ዘጻት 19 ከዓ እቶም ህዝቢ ኣከረንሲና ከም ዝበፅሑ ንርኢ ኣብ ዘጻት 20 ክሳብ 23 ካ እግዚአብሔር 10 ትእዛዛትን ካልእ ሕጋጋትን ከም ዝተዋህቡ ንርኢ ኣብ ፍቕዲ ኣብ ምዕራፍ 24 ብሉይ ኪዳን ብወግዒ ተኣውጁ ማለት እዩ ስለዚ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘጻት 24 ይጅምር ኩሉ ኣብ ሮሜ ጽኒዕና ነርና ብሉይ ኪዳን ንባዕሉ ኣብ ውሽጡ ክልተ ኪዳናት ዝሓዘ ኪዳን ተስፋን ሕግን ዝሓዘ ኢና ንብሎ ሕጂ ሕጊ ዝመፀሉ ክፋል እዚ ብተለምዶ ብሉይ ኪዳን ንብሎ ዘለና ግን ካብዛ ከረንሲና እያ ትጅምር እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ብሉይ ኪዳን ኣይኮነን ንሱ ዝተፈላለዩ መጋቤ ግዜታት ርኢና ነርና ኢና ብዝሓለፈ ትምህርቲ ሕጂ ናብኡ ክንከይድ ኣይኮንናን ልክዕ ካብዛ ቦታ እዚኣ ካብ ዘጻት 24 ዘሎ ሙሴ ኣብ ከረንሳይና ሕጊ ምስ ተቐበለ ንድሓር ዘሎ ግዜ ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ዘሎ ክሳዕ ልደት ጎይታ ዘሎ ግዜ እሱ እዩ ብሉይ ኪዳን ዝበሃል ኣብ ዘጻት 24 እዚ ኪዳን እዚ እዚ ብሉይ ኪዳን ንብሎ ዘለና ክእወጅ ከሎ ኣብታ ዘፍጥረት ዘጻት 24 ዘለዋ ሰለስተ ሓሳባት ክንርኢ ኢና ኩሎም እቶም እንታይ ኢሉ ሙሴ ኩሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ኩሉ ሕጋጋትን ነቶም ህዝቢ ነገሮም እቶም ህዝቢ ብሓደ ደሃይ
ክንእዘዚና በሉ ሙሴ ኣብቲ መሰውእን ኣብ ልዕሊ እቶም ህዝብን ደም ነፀገ ኣብ ዘጸአት 24:8 ሙሴ ከዓ ነቲ ደም ወሲዱ እዚ እቲ እግዚአብሔር ነዘን ቃላት እዚኣተን ክህበኩም ከሎ ዝኣተወ ኺዳን ዘጽንዕ ደም ኢሉ ማሕተም ገይሩ ስለዚ ብሉይ ኪዳን ካብ ዘጸአት 24:8 እግዚአብሔር ዝሃቦም ሕግን መምርሕታትን ኩሉ ነገሮም እወ ክንእዘዚና ኢሎም ብሓደ ደሃይ ከም ዝተዛረቡ ንርኢ ሙሴ ከዓ ካብቲ ደም ኣውፅዩ ከም ዝነፀገሎም እዚ ከዓ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ሕጋጋቱ ክህበኩም ከሎ ሲል ገብረለኹ ኢሉ ማሕተም ከም ዝገበረሉ ናይቲ ኺዳን ንርኢ ማለት ሕጂ ብደም ከም ዝፀንዐ ኺዳን ንርኢ ካብዚ ግዜ ንድሓር ዘሎ ሓድ ብሉይ ኪዳን ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ ኢና ንርኢ ሽዑ 24:8 ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 24 ዘጸአት እዚኣ ድሕሪ ምባል ኣብ 25 ግንፅላ ኢልና ፍቕዲ 4 ኣብታ መወዳእታ ከባቢ ክትርእይዋ ከለኹም እዚኣ ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፋትና ክንሪኣ ቀኒና ከምቲ ኣብቲ ኸረን እተራእየካ ምስልታት ክትገብሮ ከዓ ጠምቶ ብምባል ማሕደር ክሰርሕ እዩ ኣዚዝዎ ሕጂ ኦፊሻሊ ሓድሽ ብሉይ ኪዳን ተዋሂብዎም ደም ብምንጻግ ድማ ማሕተም ተገይርዎ እዚ ኺዳን ዝጸኒዕሎ ኣብታ 24 ከም ኢሉ ተዛሪቡ ኣብታ 25 ግን ኣስተብል ጽቡቕ ጌርካ ጠምቶ ከምኡ ጌርካ ማሕደር ስራሕ እዩ ስለዚ እዛ ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ቤት መቕደስ እቲ ድንኳን ዝብሎ ዘሎ ሕጊ ወይ ብሉይ ኪዳን ምስ ተዋህበ ወይ ሕጊ ምስ ተዋህበ እግዚአብሔር ክሰርሓ ዝኣዘዞ እዚኣ ስለ ዝኾነት ግዝያዊት እያ ምስኦም ኣብ ዝጓዓዝሉ ሒዞማ ዝኸዱ 12 ነገድ እስራኤል ኣብ ተፈላለየ ቦታ ናይዛ ቤት መቕደስ ይሰፍር ክዓርፉ ከለዉ እዚኣ ስለ ዝኾነት እታ ቀዳመይቲ ምኽንያት እዚኣ እያ እታ ካልአይቲ ነጥብ ከዓ ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን ማሕደር ኣብ ክንዲ ቤት መቕደስ ምጥቃሙ ግዝያውነት ድንኳን ንኸርኢ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፋት ዝሃቦ ነጥቢ ማለት ብሉይ ኪዳን ከም ዝተሰዓረ ከም ዝሓለፈ ንግዚኡ ከም ዝመፀ ዘርኢ ክነግሮም ክደሊ ከሎ ብዛዕባ ሓደ ቀዋሚ ስትራክቸር ኣይኮነን ክዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ግዝያዊ ዝኾነ ድንኳን ተነቂሉ ተላዒሉ ክኸይድ ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ ብሉይ ኪዳን ወይ ክህነት ለዋውያን ንግዚኡ እዩ ንግዚኡ ተዋሂብኩም እምበር ብቐዋሚ ኣብኡ ምሳኻትኩም ን40-50 ዓመት ተተኺሉ ከም ግዜ ወሲዱ ከም ተስርሓ ኣይኮነ ልክዕ ከምዛ ድንኳን ግዝያዊ እዩ እዚ ሓድሽ ኪዳን ምስ መፀ ከዓ ብሉይ ኪዳን ስፍርኡ ክሓድጋ ስለዚ ክልተ ነገር እየን ኢና ንብል ዘለና ብመጀመርያ ሙሴ ብሉይ ኪዳን ምስ መፀ እዚኣ ይርኢ እዚኣ ድንኳን ይርኢ ድንኳን ይክሰርሕ ነይሩ ተነጊርዎ እቲ ካልኣይ ድንኳን መበል እዩ ከዓ እዚኣ ግዝያዊት ስለ ዝኾነት ንባዕላ እቲ ብሉይ ኪዳን ክብሎ ደልዩ ዘሎ ሓሳብ ምስቲ ሓሳቡ ትቃዶ እያ እታ ትቃድወላ ምክንያት ብዛዕባ ግዝያዊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ግዝያዊ ኢኹም ተዋሂብኩም ብሉይ ኪዳን ንግዚኡ ነይሩ እዞም ሰባት ሽግሮም ከዓ ናብቲ ንግዚኡ ዝሃቦም እግዚአብሔር ንድሕሪት ገጾም ክምለሱ ይደልዩ ስለ ዘለው ናብቲ ግዝያዊ ኣይትመለሱ እሱ ንግዚኡ ንተወሰነ እዋን ሂብኩም መዓልቱ ሕሊፉ እሱ ከዓ ንሓድሽ ኪዳን ቦትኡ ሓዲጉ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዝሓለፈ ብዛዕባ ተነቂሉ ክወፅእ ዝነበሮ ናብኡ ገጽኩም ልባ ኣይትበሉ ኢሉ እዩ ዝመፀሉ እዚ ድሕሪ ምባል ናብታ ቀዳመይቲ ክንመፅእ ከለና ሽዑታ ቀዳመይቲ ጠቕስና እታ ነቲ ቀዳማይ ኪዳን እውን ናይ ኣገልግሎት ስነ ስርዓትን ምድራዊ መቕደስን ነበራ ትብል ስለዚ ኣብዚኣ ንባዕሉ እታ ክንስምረላ ዘለና እንታይ ያላ ምድራዊ መቕደስ እዩ እዚ ተዋሂብኩምዎ ዘለኹም ምድራዊ እዩ እቲ ናትና ግን ሰማያዊ ኣብታ ናይ ሓቂ ቤት ክህነት ኣብ የማን ግርማ ኣብ ሰማይ ዝተቐመጠ ናይ ሓቂ ሊቀ ካህን ዘለኣለማዊ ካህን ወራስ እዚ ናታትኩም ግን ግዝያዊ እዩ ናትና ንስኻ ብመዓርግ መልከ ጸድቕሲ ንዘለዓለም ሊቀ ካህን ኢኻ ዘለዓለማውነት ኣሎ ኣብ ሰማያት ኣለዎ ኣብዚ ግን ምድራዊ ቤት መቕደስ ዝብላሉ ከነፃፅረሎም ኩሉ ስለዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ዘለዓለማዊ ሊቀ ካህን ብዝብል ብሓድሽ ኦርዲናንስ እዩ ኦርዴን ገይርዎ ዘሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ለዋውያን ብዓሌት ለዋውያን ከም ዘይኮነ ኣብዚ ዝሓለፈ ትምህርታትና ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብሓድሽ ክህነትን ስርዓትን ክልወጥ ስለ ዝነበሮ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምፅኦ ከሎ ግን ብመዓርግ መልከ ጸድቕ ንዘለዓለም ካህነ ይኸ ስለዚ ብዛዕባ ግዝያውን ብዛዕባ ዘለዓለማውን ኢና ንዛረብ ምድራዊ ኩሉ ግዝያዊ እዩ ናይ ሰማይ ከዓ ንዘለዓለም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ
أبتاني حق بيت مقدس أب سمايات مس أبو أبي من قرما تقميتو زقصلو زلو خانتي وراز نايدي أتوم كينبرو بموت زتخلقو له خاناتي موت أمدري تاريخهم دو كبلو زخالة سباتي ناي قوتانا يس كريستوس حقኛ خانتي سلازي بزي أنت عيدو نتا قداميتي كيدان ون نأجل قلوت سنة سرعاتن مدراوي مقدس النبرة that means it's الجبر ذا نبرة regulate مقبري مدراوي حقني رواي تابع مقدس بعلا مدراوي تيا دحريو كاب فقدي حدث حموش تزلوا شعون تايز جبر زلوا بغطتا أبوش تابيت مقدسي انتاي كم زحزت كريو مفتنا له حدا تايلو ما له بزيات أورا نتوي مدراويت يعني زيا مدراويت بيت مقدس يعني أبتزحلفهم عرفاتنا خا يسوع كريستوس أبتنا حكي بيت مقدس أب سماي زخدليك خانا لنا أبتنا حكي أب سماي زيا جزياويتن مدراويتن دحرمر أي بغطتا شعون تايز زلوا دونكان تتخيلو نبرمو تقدست تباهيلا تصوع قدم اتركب كفلي قوامق انديلن صدقه هبست قربانن نبرا يقريتا حدا غزي اتزنببو زلخو حدش ترغم كخون سلازخل نعو مستي ناي قدم ترغم كترايو تفلي زارب كي مسلكم اليه دونكان تتخيلو نبرمو تقدست تباهيلا تصوع قدم اتركب كفلي قوامق انديلن صدقه هبست قربانن نبرا بخنيو اتخال اي مغارجا دما قدست قدسان اتبحال كفلي نبرت ابا صنهان ورقن بكل وغنو بورق اتلبط تابوت كيدان نبره امو نسو نتن مانا زحزت في ورقن زططعت زنغارون صلات كيدانن زحزه نبره أبلعلتي تابوت كا نتحد قد حتيات زركبلو زلسلولو ناي كبري كروبيل نبرو بزعباز حجي ببناتو كنزاربلو أيكون لنا سلازي انتا يزقبر زلو أبتي سئلاوي نايتا بيت مقدس بغطة أتي اتدونكوان مستتخلي قداماي كفلن كالاي كفلن نبرو إلو عجلك أبتي مأتوينا كم تزراربنا يو بزعبا تاوشت أو دونكواني ززارب زلو بزعبا أسأل زي بالله دونكواني أبز زارب زلو نتا أسأل قديفو بزعبا تاوشت أو كفلي زلا نايتا دونكوان قداماي كفلن كال أي كفلن ألو نزا قداماي كال أين كأز غفلو مغارجا ألو سلازي أبزا قداميتي كفلتات انتاين أقوحت بيت مقدس نيرو أبتا خال أي كفلي وين قدس تقدسان نبلا بيت كفلي نايتا بيت مقدس انتاين نيرو نبزر زراتهم يأتولو مالتي سلازي اتمحضر إذا وش قاوت شنخ إذا قدست قدسانن تبل كفلي زحازت نوحاتا 15 مترو صفحاتا 5 مترو قوماتو دما 5 مترو أب كلتا دما زتخفلي نيرو اتزعبي يخفلي اتقداماي كفلي كوينو 15 مترو دماي صفحاته قدسته تباهيلو خا يصوع بالحرزي مغارجا زفليو خابو دما 5 مترو صفحاتا قدسته قدسان تباهيلا تصوع سلازي تايز بلو اذا دونكان بمغارجا اكلته تمقل تحنتي 15 متر كريتا مغارجا زلاها 5 إذا 10 متر ب5 صفحاتا قدسته تبايلا تصوع كنيزا مغارجا زلاها 5 صفحاتا قدسته قدسان تبايلا تصوع ذن نابت زرزراتو يمتص مالتي قدسته تبايلو زفلت كفلي نتقداماي كفلي نايت دونكان يملكت كابتي قدسته قدسان تبايلو زفلت كالاي كفل دما كاب ناي محضر دما بمغارجا تفلي يركب او زركبو اقوحتات بيت مقدس قنديل وي متحز مبراهتي قنديل ابزاز رانا قدامي تخفلي ناي محضر وين قدسته تبايلو صواع يقوم نبره ازي كاب صوري ورقي زتسرحه
ኣብ ነፍስ ወከፍ ሸነኹ ድማ ሰለስተ ጫሌዳ ሰለስተ ጨንፈር ዘለዎ ኣብ ማእኸሉ ድማ ሓደ ቀዋሚ ቀንዴል ዘለዎ ብድምር 7 መብራህቲ ዝሕዝ ኣብቲ ማሕደር መስኮት ስለዘየለ ከም ምንጭ ብርሃን ኮይኑ ዘገልግል እዩ ከደግሞ ኣብዚ ቀዳማይ ክፍሊ ቅድስተ ተባሂሉ ዝፅዋዕ 7 ጨንፈር ዘሎ ብድምር ሰለስተ በዚ ሓደ ጎኒ ሰለስተ ኣብ ማእከላ ሓንቲ ዝበለት ብድምር 7 ጨንፈር ዘሎ ብርሃን ኣብ ማእከል እዚ ድማ ብዘይቲ ኣውሊዕ ኢንፋክት ዝሰርሕ እዚ መብራህቲ እዚ ድሓር ኣብቲ ዝርዝር ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ነበረ ይብለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብዚ ቅድስተ ዝበሃል ቀዳማይ ክፍሊ ናይ ማሕደር እንረኽቦ ድማ ሰደቃ እንጌራታት ምርዓይ ዝብል ንርኢ ኣብዚ ቀዳማይ ክፍሊ ዝርከብ ካብ ወርቂ ብዝተሸፈነ ዕንጨይቲ ሸጢም ዝተሰርሐ ኮይኑ ምንዋሑ 2 እመት ምግፍዑ ከዓ 1 እመት ምብራኸውን እመትን ፈረቃን ይኸውን 12 እንጌራ ምርዓይ ዝሓዘ ኮይኑ ነፍሲ ወከፈ ነቲ ኣምላኽ ምስ 12 ወለድ ነገድ እቲ ወለዶ ነገድ እስራኤል ዝሕብር ህብረት ዝውክላ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቀዳመይቲ ክፍሊ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ምሰልካን ፀጋም ዘሎ ቀዋሚ ቀንዴል 7 ብራንች ዘለዎ ንርኢ ኣለና ብየማን ከዓ 12 ሰደቃ ምርዓይ 12 ሕብስቲ ን12 ነገድ ቤት እስራኤል ዝውክል እዩ እዚ ኣብ ዘጸአት 25 ካብ 23 ክሳብ 30 ክንርኢ ንኽእል ኢና ብሓፈሽኡ ግን ዘጸአት ካብ 23 ክሳብ 25 ዘሎ ዘን ሰለስተ ምዕራፍ ተሪእናየን ከዓ ብምሉእ እዚ ክንዘራረበሉ ዝፀንሐና ቀዲምና ብዲቴይል ኣብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካልኣይ ወርቃዊ መስውኢ ዕጣን ዝብል ኣሎ ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ቀዋሚ ቀንዴል ሰደቃ ምርኣይ እንደገና ከዓ መስውኢ ዕጣን ፀንሃ ከዓ ኣሎ ኣብዚ ይብለና ማለት እዩ ኣብዚ ወርቂ እተሸፈነ ዕንጨይቲ ሸጢም ፍርቂ ሜትሮ ብፍርቂ ሜትሮ ዝኾነ ትርብዒት ወይ ስኩዌር 1 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ እዩ ኣብ ቅድሚኡ እቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣብ መጋረጃ ደው ኢሉ ዕጣን ንምንዳድ ድማ ይጥቀምሉ ስለዚ ኣብዚ ፀጋማይ ሸነኽ 7 ጨንፈር ዘለዎ ቀንዴል ክንርኢ ከለና ንየማን ሸነኽ ድማ 12 ሕብስቲ ዝሓዘ ሰደቃ ምርዓይ ኣብዚ ንርኢ ልክዕ ኣብ ቅድሚታ መጋረጃ ድማ ፀንሃ ናይ ዕጣን ካብ ወርቂ ተሰርሐ መዕጠኒ ዕጣን ነቲ ቤት መቅደስ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣቑሑት ቅድስተ ኣቑሑት ቅድስተ ቅዱሳን እዚ መጀመርያ ቀዳማይ ክፍሊ ቀዋሚ ቀንዴል ሰደቃታት ምርኣይ ሕብስቲ ርኢና ኣለና ፀንሃ ናይ ዕጣን ርኢና ኣለና ኣብ ውሽጢ ናይቲ ቅድስተ ቅዱሳን ድማ ታቦት ኪዳን ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ውሽጢ እቲ ቅድስተ ቅዱሳን ዝርከብ ኮይኑ ብወርቂ ዝተሸፈነ ዕንጨይቲ ሸጢም ዝተሰርሐ ሳንዱቕ እዩ ነይሩ ምንውሑ 2 እመትን ፈረቃን ምግፍዑ ከዓ እመትን ፈረቃን ምብራኹ እመትን ፈረቃን ንባዕሉ ታቦት ከይተንከፈ ንክሰከሞ ኣብ ጎኑ ንመሰላታት ዝኸውን ቀለቤት ዘለዎ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ታቦት ከዓ ሰለስተ ነገር ኣሎ ሓደ ማና ዝሓዘት ወርቂ ፍዮ ማለት kind of ድስቲ ዓይነት በሎ ማና ዝቕመጠሉ ብዕትሮ ተሰርሐ ከምዚ ድስቲ በሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ዝጠጥዐት ዘንጋኣሮን ከዓ ኣብኣ ትቕመጥ ሳልሰይቲ ጽላት እቲ ሙሴ ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበሎ ትእዛዛት እቲ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዛት ፍየ ወርቂ ማና ዝሓዘ ፍየ ወርቂ ካልኣይቲ ሳልሰይቲ ከዓ ዝጠጥዐት ዘንጋኣሮን ኣላ ሕጂ እቲ ኣውራ ሓሳብ ናይ መልእኽትና እንታይ ኢና ኢልና ቤት መቅደስ ናብ እግዚአብሔር እነወይ ንቀርበሉ ኮይኑ ግን ዘይፍጹም መንገዲ ነገር ግና ናብ ክርስቶስ ከጠምት ዝተዋሃበ ዲዛይን እዩ ኢልና ድሕሪ ምርኣይ ብቐጥታ እዞም ብሙሎም ኣቑሑት ሕጂ ኣብ ኣእምሮና ክመፅእ ዘሎ እዚኦም ብሙሎም ኣብዚ ቤት መቅደስ ውሽጢ ዘለዉ ኣቑሑት ከመይ ገይሮም እዮም ንክርስቶስ ዝውክሉ ዝብል ኢና ክንርኢ ሕጂ ብዝርዝር እሱ ኣይጠቐሶም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ነገር ግና ብኣነ ናብቲ ዝርዝራት ኣቲና እዚ ኣቑሑት ድሕሪ ምርኣይ ናብዚ ሕጂ እንሪኦ ክፍሊ እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ንክርስቶስ ከም ዝውክሉ ክነስተውዕሎ ኢና ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን
ናይ ዝኾነ ካብዞም ኣብ ቤት መቕደስ ዝነበሩ ኣቑሑት ምሳልያዊ ትርጉም ኣይገልጽን እንታይ ደኣ ብቐጥታ እዩ ምግላጽ ሓሳቡ ዝኸይድ እዚ ነገራት እዚ ግዝያውን ንቕድሚት ወይ ንመጻኢ እዋን ናብ ክርስቶስ ዘመልክት ምዃኑ ጥራይ ይተሓሰብ ንሕና ግና ብሕፅር ዝበለ ብኸመይ ናብ ክርስቶስ ከም ዘመልክቱ ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እቲ ቀንዴል መብራህቲ ንክርስቶስ ኣብዚ ከም ብርሃን ዓለም ዘይኮነ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ ማለት ብዘይቲ ዝበርሁ መብራህቲ እዮም ዞም ኣብዚ ዘለው እቲ ዘይቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝውክል ኮይኑ እቲ ብርሃን ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ብርሃን ካብ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ እንረኽቦ ብርሃን እዩ ሲምቦላይዝ ዝገብር እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ክደግሞ እዚ ብርሃን ዓለም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ቤት መቕደስ ዝርከብ ብርሃን ስለ ዝኾነ እዚ እንታይ እዩ ዘሎ እዚ ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ወይም ብብርሃን መንፈስ ቅዱስ ኣቢልና እንረኽቦ ኣምላኻዊ ሓሳብ ወይም ክርስቶሳዊ ሓሳብ ዘመልክት ኮይኑ እንረኽቦ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ሰደቃ እንጌራታት ምርኣይ ንክርስቶስ ከም መግቢ ሕሩይ ህዝቢ ዝውክል እዩ እዞም 12 እስራኤል ክንብል ከለና ንሕና ብእምነት ተኻፈልቲ በረኸቶም ስለ ንኸውን ንሕና ብእምነት ዘርኢ አብርሃም ንኸውን ስለ ዘላ ንሕና ንርእስና ከም ሓደ ነገድ ዘርኢ አብርሃም ስለ ዝኾንና እዚ ንዓና ናብቲ በረኸት አብርሃም ብክርስቶስ ወረስቲ ምስ ኮንና ንሕና እንጌራ እቲ ሕሩይ ህዝቢ ኣነ እንጌራ ህይወት የሉና ኣሎ ስለዚ ንዓና እቲ ናትና መግቢ እዩ እቲ ሓደ ብርሃን እዩ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ናትና እንጌራ ህይወት ዝውክል ክርስቶስ እዩ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ ኣነ ከዓ እንጌራ ህይወት ኢሉ እቲ ሳልሳይ ኣብ ቤት መቕደስ ዘሎ ቦታ ዝረኣናዮ ከዓ እንታይ ኢልና ነርና መስውኢ ዕጣን ዕጣን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንህዝቡ ዘቕርቦ ምህለላን ጸሎትን ዘመልክት ድማ እዩ እዚ ቦታ ተሪኢኹማ ብቐጥታ ኣብ ኣፍ ደገ እታ መጋረጃ ናይ ቤት መቕደስ እያ ትቕመጥ ዕጣን እዚኣ እቲ ዕጣን ክተክኽ ከሎ ብቐጥታ ናብቲ ታቦት ኪዳን ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ማሕደር ናብቲ እግዚኣብሔር ርእሱ ዝገልጸሉ ቦታ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ እዚ ከዓ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣሎ ዕጣን ንጸሎት ቅዱሳን እዩ ዘመልክት ዝብል እዚ ከዓ እቲ ጎይታ ስለና ስለይን ስለኻትኩምን ስለ ኩሉ ናቱ ሕሩይ ዘርኢ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘቕርቦ ጸሎት ናይ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እንጌራ ህይወት ብርሃን ህይወት እንደገና እዚ እቲ ናብ ኣቦ ስለና ዘቕርቦ ጸሎት ናይ ክርስቶስ እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ታቦት ድማ ንህላዊ ኣምላኽ ባዕሉ ዘመልክት እዩ እግዚኣብሔር ርእሱ ክገልጽ ከሎ ነቲ ሊቀ ካህን ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣብዛ ታቦት እዚኣ እዩ ርእሱ ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ዝርከበሉ ቦታ እዚ ታቦት እዩ እቲ ወርቃዊ እቲ ወርቅ ካብ ወርቂ ተሰርሐ ፍዮ ወይ ዕትሮ ማና ከዓ ንክርስቶስ ከም መዓልታዊ እንጌራ ዘመልክት እዩ እታ ዝጠጥዐት ዘንጊ ኣሮን ንሱ ጥራሕ ህይወት ዝህብ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ካልኦት ዝተመርፀ ክርስቶስ ጨንፈር ዘርኢ ምዃኑ እተርያ እቲ ጸላት ኪዳን ወይ እቲ 10 ትእዛዛት እንብሎ ድማ መለክዒታት ናይ እግዚኣብሔር መዐየረ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓትን ክንክተሎ ዘለና ለዚ ኣብ ገለ ቦታ ከይድና ክንሪኣ ንኽእል ኢና እዚኣ ማናሲ ኣይዕቆርን እዩ ማና ካብ ሓደ ለይቲ ኣይሓልፍን እዩ ማና ንሸዓተ መጊብካ ኢኻ ንጽባሕ ክትዕቁር ዘይትኽእል ግና ንውልድ ወለዶ እቲ እግዚኣብሔር ዝገበሮ መታን ክነግሩሲ ኣፍዮ ማና ጌርካ ኣብ ዝታቦት እትብሉ ስለ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣብቲ ህላወ ናይ ኣምላኽ ዘለዎ ታቦት ክመጽእ ከሎ ግን ተዓቂሩስ ኣይሸትተን ኣይባላሾን ንዘበናት ከዓ ከምኡ ኢሉ ክኸይድ ይብሎ ስለዚ ምንጪ ህይወት ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ባዕሉ ዘለዎ ነታ ዝተቆረፀት ጉንዲ በትሪ ማለት ህይወት ዘይብላ ሓንቲ ጨንፈር ገረብ እያ ካብቲ መይን ተቆርፀት እያ ኣብኡ ክትኣቱ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ዘለዎ ቦታ ክትኣቱ ከላ ግን ክትጥዕካ ንርኢ ስለዚ ብሓፈሽኡ ንክርስቶስ ብከምዚ ከም ዝውክል ንርኢ እታ ካልአይቲ ሓሳብ ንሪኣ እግዚኣብሔር ንኣገልግሎት ካህናት ኣብ ማሕደር ከም ስእሊ ኣገልግሎት ክርስቶስ ገይሩ ነዲፍዎ
ስለዚህ ብሙሉቲ ተካህናት ኣብዚ ዙርያ ማሕደር ዝሰርሕዎ ስራሕ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ ዘመልክት ዝብል እዩ ኣብ ፍቕዲ 6-7 ኣገልግሎት ካህናት ኣብ ማሕደር ኣብ ትሕቲ ብሉይ ኪዳን ከመይ ምዃኑ ብዝርዝር ገሊፅዎ ኣሎ ከም ብቦኤ እዚ ከምዚ ኮይኑ ምስ ተዳለወ እቶም ካህናት ኩሉ ሳዕ ኣብቲ ናይ ቅድሚት ድንኳን ኣገልግሎት ክፍፅሙ ይኣትዎ ነበሩ ኣበየናይ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ መቕደስ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ከገልግሉ ኣገልግሎቶም ክፍፅሙ ይኣትዎ ነበሩ እዩ ፍቕዲ 7 ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ክፍሊ ግና ማለት ነታ ቀዳመይቲ ዘላ ቅድስቲ ሓሊፉ ክነ መጋረጃ ዘላ ቅድስተ ቅዱሳን ከዓ እቲ ሊቀ ካህናት ጥራሕ ሓንሳብ ኣብ ዓመት ይኣቱ ነበረ ግና እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ እቶም ህዝቢ ኣብዚኣ ድሕራ ዘላ ቃል ከዓ ክንስምረላ ብዘይ ፍልጠት ዝገብርዎ ሓጢኣት ዘቕርቦ ደም ከይሓዘ ይኣቱ ኣይነበረ ብዘይ ፍልጠት ንዝገብርዎ ሓጢኣት ዝኸውን መስዋዕቲ ሒዙ ከዓ ይኣቱ ነበረ ሓንቲ ግዜ ብዓመት ብዛዕባ ርእሱን ብዛዕባቶም ብዘይ ፍልጠት ሓጢኣት ዝገብሩ ሒዞም ኣቱ ምክንያቱ ብፍልጠት ዝግበር ሓጢኣት ካልእ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕደር ዘሎ ኣገልግሎት ካህናት ብከምዚ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቶም ካህናት ኩሉ ሰዓት ቀዳማይ ክፍሊ ናይ ድንኳን ኣገልግሎቶም ከብፅሑ ይኣትዉ ወይ ክፍፅሙ ይኣትዉ ከም ዝነበሩ ኣብኡ ካህናት ዕማማቶም ንፍፃም መዓልታዊ ክኣትዉ ከለዉ ኣብ ቀንዴል ነቲ ቅዱስ እንጌራ ምትካእን ነቲ ቀንዴላት ዘይቲ ክመልኡን እንደገና እቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብስትታት መዓልታዊ ክቅየር ዘለዎ ሓድሽ ነገር ንዑ ከገልግሉ ዕጣን ክገብሩን ቀፃሊ ይኣትዉ ከም ዝነበሩ ካህናት ንርኢ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ክፍሊ ግና እቲ ሊቀ ካህናት በይኑ ሓንሳብ ኣብ ዓመት ይኣቱ ከም ዝነበረ ንርኢ ማለት እዩ ሳልሳይ ክንሪኦ ዘለና ግናኸ ብዘይ እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ እቶም ህዝቢ ብዘይ ፍልጠት ዝገብርዎ ሓጢኣትን ዘቐርቦ ደም ኣይኣቱን ነይሩ ስለዚ እቶም ካህናት እቶም ተራ ካህናት ኣብቲ ቅድስተ ኮይኖም መዓልታዊ ዕዮኦም ክፍፅሙ ይኣትዉ እቲ ሊቀ ካህን ከዓ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ እቶም ህዝቢ ብዘይ ፍልጠት ዝገብርዎ ሓጢኣት ሒዙን ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ይኣቱ ነይሩ ማለት ስለዚ እዚ ብሙሉኡ ንመን ሲምቦላይ ዝገብር ንመን የመልክት እንተኢልና ናይ ክርስቶስ ኣገልግሎት ዘመልክት እዩ እቲ ብዘይ ፍልጠት ዝግበር ሓጢኣት ፍሉይ ዕላማ መዓልቲ ዕርቂ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ዴይ ኦፍ ኣቶንመንት ዝበሃል ወይን ኣብቲ ቤት መቅደስ ከይዶም መስዋዕቶም ሒዞም ምስ እግዚኣብሔር መዓልቲ ዕርቂ ዝገብርሉ ግዜ እዚኣ እቲ ብዘይ ፍልጠት ዝግበር ሓጢኣት ዝገብርሉ ምትዕራቅ እዩ ማለት እዩ ነዚ ዲቴይል ኣይንኣቱን ኢና ኣብ ዘህሉቅ 15 ካብ 30-31 ኣሎ ረእይዎ ዕብራውያን ኮነ ኢልካ ንኣምላኽ ምንፃግ ወይ ምኽሓድ ከምኡ ዝመሰለ ሓጢኣት ንመስዋዕቲ ከም ዘይብሉ ከም ዘጠንቅቕ ኣብዛ 10 ምዕራፍ ድሕሪ እዚ ምዕራፍ እዚ ክንሪኦ ኢና ንእግዚኣብሔር ኮነ ኢልካ ምጉሃይ ኮነ ኢልካ ምብዳል ኮነ ኢልካ ዝግበር ሓጢኣት ንዕኡ ዝኸውን መስዋዕቲ ከም ዘየለ ኣንፈት ይቦም ኣሎ ስለዚ they have to be serious ብዛዕባ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ መዓልቲ ዕርቂ ንእስራኤል እግዚኣብሔር ቅዱስ ምዃኑ ሓጢኣት ድማ ንሰባት ካብኡ ከም ዝፈልዮም ሕድገት ሓጢኣት ድማ ብቐሊል ብሊቀ ካህናት ኣቢሉ ብዝግበር ወይ ብዝቐርብ ግቡእ መስዋዕቲ ዕርቂ ከም ዝርከብን ዝፈስስ ደም ጥራይ ድማ እዩ ምትዕራቅ ከምፅእ ወይን ፍትሒ ንኣምላኽ ክዕግብ ከም ዝኽእል ኣርእዩ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ስርዓት ኣገዳስነት እኳ እንተነበሮ ንሓጢኣት ሙሉእ ብምሉእ ንምግጣሙ ወይን ንመርሓቑ ወይን ንምእላዩ ግን እኹል ወይም ፍጹም ኣይነበረን ዳትስ ዋይ ኢና ሕጂ ፍጹም ናብ ዘይኮነ ኦኬ እዚ ኩሉ ጌርካ እንድሕር ካለናኻ ዘይነፅህ ሙሉእ ብምሉእ ዘይቲ ሕድገት ሓጢኣት ዘይትረክብ ዓመት ዝደጋገመካ ኮይኑ ዓመት መስዋዕቲ ተምስ ትኾንካ ዘን ናብቲ ኣውራ ዝኾነ መፍትሒ ክጥምት እንታይ እዩ ዝደጋገመኒ ዘሎ ሰብ ብባህሪኡ ሓደ ነገር ክመላለሶ ክጅምር ከሎ ሓደ ሕማም ክደጋግሞ ክጅምር ከሎ ናብቲ ቀንዲ መፍትሒ እምበር ፓራሴትን ኢቡክስን እናወሰደ ኣይነብርን እንታይ እዩ ትፀገም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ሓጢኣት እንድሕር እደጋገም ኮይኑ ፍጹም ዝኾነ እንድሕር ደየሎ ኦኬ በዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘይርከብ ሕድገት ሓጢኣት ኣይና እቲ መፍትሒ ከዓ ናብቲ ኣውራ ክርስቶስ ከጠምቶም ባዕሉ እቲ ሕግታት ሓጢኣተኛታት ምዃኑ ነግሮም ኣሎ ኣብ ገለ እዋን ይሽፈነሎም ኣሎ
حلناهم قصهم سلازي زلوجن حج خريهم زلوجن ملو حدقت حقيقة كرخبلو زغلو كريستوس نام مسكال ما انت ختم متكبر سلازي اتبومولو ابو زلو اتزركب حدقت حقيقة بخريستوس السيو فاينال ناي مودعتا ملو بملو حدقت حقيقة كنرخبلو خنص اهنا زغل كتمتهم زغل ازبومولو اب سرعات بيت مقدس زلو ولا وصي إلنا كاب زعبانا يارستنا خين وصمبر كابتات سوا جنشل كي طرفه نخرستوس إيزوك يوحنس مطبق بمعدو مصرعيه إنه حقيقة عالم زرع جنشل أملاك إتستسوى بعليه بناي بجزء رؤوس السجان دمنيو مسك زي عبير عرقة جيرولنا ذن إذا مسجبري خل كالق قطر نافريسو ذن إذا جيري يتدم حيزو نابزق قدسته متي كاب قدسته ناب قدسته قدسان حليفو عمسك الكوينو خا تفتس أنا إلو مش قدره قويتاس كريستوس أممو قدستن قدسانن زنبرت مجارجة كابل علي تترتيرا نريا مالتي سلازي إذا ملو زي كونه فتصوم زي كونه ناي عقل قلت كريستوس بخريستوس ناي بولي كيداني قريتا بخريستوس فتصوم زغونه ملو زغونه عرقي ملو زغونه سريت حاتيات كرهبو خطمتومي إذا نجر زادني يسوع كريستوس أمسكت أنا يمود أتاز بالعقل تفتس أمم سبلا دما إذا مجارجة زيا كابل علي جميرة نتحتي تقديرا إذا مالت أب قدست قدسان أب عمد حدا زي التونيرو مغارجة كل أب أنتي كم زلوا يفلت أنت بعز أتو قانون كأجل أبو قراء سيريز أتو مخنياتو نبعلون خزر سلسلة الحجنا أمونغو سبن إجزابيهرن كالكالي كوينو زس أنا حتى مستسعرجن بملو فريسو اتخل كالي قصر فريسو أحزاب أيهود كارزيوم حدش سباوتي أمونغو زغا سبن أمنا خزر كالكالي مغارجة له نزغا قديدو سلازي فتصوم زغونه ملو زغونه سريت حاتيات بخريستوس امبر بدي ابولي كيدان زنبره سرعاتات ايكون نجر جنا اذي ابزو زلو حاتيات كنمنتاي سيريس مخانو نسب كاب املاح كم زفلا اريو نجر جنا بسريت بمفساس دم سريت حاتيات كم زركب ميرو مالو نابت ملو زغونه غويتا خطمتو يغبرم الله مالتي اتسعيبو زمت بولي كيدان دروتنا املاح دغاي زفنير ملو بملو خاطو ايكولن يمير جدف دو اتم حزبي اتم كهنات كمان اياتون بجكع تليقخان انت غزين ساخمان اب عمد اب اخر اتخلخ بفرحي اندغنا سلا رؤسو مسواتي سلا تزقربو مسواتي سلا حزبي وكيل وزلخ حيز وزو قرب مسوات مال سلازي اب بلي كيدان ملو دغنا املاخون اي تخفت نزي غبليو اب شامناي اب تفقد شمونته اتقداماي كفلي دنكان جينا قيمو خصع زلو نبتا قدس قدسان زأتو من قدي جينا كم زي تقلعه منفس قدس بزي يريالو سلازي اتا مودة اتا قويتا تفتس امام سبالة امونغو قدس قدسان زنبرت مغارجة بيت مقدس قد دينارينا نجر قنا ابولي كيدان اتا قدس تبع لدو انتيلا اموت حزبغا حسابوه كابتي اصد وصاعي كابت قدسته وصاعي انتلوس بعلو تقدسته تقداماي كفلس نتي وشتاو خفلي ناي قدس قدسان كلكيلو والله اذا قدست تبحال بوتا خصع زلاس اتدغنا بتوشتي كل يبلو سلازم مسو እግዚአብሔር ሕብረት ክገብሩ ይኹን እግዚአብሔር ተقليعو ተገሊጹ خريو አይከሉኒ አቡሊ ኪዳን እትሊቀኻን ጥራዩ አብ ዓመት ሓደ ግዜ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣቱ ከኣቱ ዝኽእል ዝነበረ አብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ ምስ ናይ ድማ ብመስዋዕት ደምን ጽኑዕ ስርዓታትን ተኸቲሉ ዕብራውያን 9:8 መንፈስ ቅዱስ እትቀዳማይ ክፍሊ ድንኳን ማለት እዚ ቅድስተ ገና ቆይማ ክሳዕ ዝነበረት ነቶም ናብ ቅድስተ ከኣቱ ዘይከኣሉ ህዝቢ እቲ ናብ ቀጥታዊ ህላወ ኣምላኽ ዘእቱ መንገዲ ከም ዘይተኸፈተ የርኢ ነይሩ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሊሚትድ ነይሩ ሊቀ ካህን ጥራዩ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ክመጽእ ዝኽእል ነይሩ ነቲ ኣብ ግዳም ካብ ቅድስተ ወፃኢ ኮይኑ ዝርኢ ህዝቢ ከዓ ኣብኡ ኮይኑ ጽበቕ ኣብ ፍርሒ እሱ ክሳዕ ዝምለስ እምበር ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ህልውናን ክብርን ከኣቱ ይኽእል ኣይነበረን ኣባና ኣብ ዝሓድሽ ኪዳን ግን ተፈጸመ ምስ በለ መጋረጃ ቤት መቅደስ ኣክልተ ምስ ተተርተረ ግና ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ህዝቡን ከልካሊ ቀጽሪ ወይን ከልካሊ መጋረጃ ዝነበረ መጋረጃ ሓጢያት ፈሊና ዝነበረ ግን ብናይ ወዱ መስዋዕት ሓንሳእ ንሓወርን ከም ዝኸደዶ እግዚኣብሔር ምስ ህዝቡ ሕብረት ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሽዑ ኣብቲ ፍቕዲ 10 መስዋዕቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ድማ እቲ ዝቐርብ ዝነበረ ከዓ ከምቲ ናይ ክርስቶስ ብቕዓት ዝነበሮ መስዋዕቲ ኣይኮነን ፍጹም ሕልና ከንጽህ ዘይክእል እዩ
تقربو نتوسن عمت حدقت حتى تركب نعمت أخذ ذكر لك أخير كسوى لك حدقت عمت داتسوايو نعمت بسهل غات شفنا له نحنت عمت أب عمت تخيل تسوى حدقت حتى تركب مزمت أنا عمت أخذ ما كل بدي أخذ دقمو كل خاسي دات مينس اتبعلو اتمسواتي تدقاقا ماي بمنبارو فتصم زي مخانو يزريك ناي كريستوس جن حنتن ننحوارن بناي جزاء رؤسو سقا أمسكال سوي جن نعنا تاجرنا قدسنا نصدقنا عن كوين سلازي بقعت نايت مسواتي أبولي كيدان زلن بقعت نايتي جنشل حتيات كوينو أملاخنتو حاديقو كاب سمايات كاب دينا قدس دنجل مريم توليدو بقول نجار خمباريا سب كوينو يسوع كريستوس زغبرو زقربونا أملاخ مسوات جن فتصوميو كدقاقم كا عيدليون نزيوم لنا نتقدماي نزي فتصوم نزملون حاديقوم نابتنا يبوتاتنا زبلو خزم بلو خلو سلازي اتخت من لسو اتدلي زلخم بوتا السون بعلو تبو زل مسواتس فتصوم عين برن نحلناكم كنسغل عين برن نتوما ابو زغلغلو هانات هلناهم كنصهم انت زي كيلوس اتوم كهانات وكيلهم موزاتو وحزبخه كنمنتاي كبيد يخون لترالي اب عسرتس كمزي يزبل افقد جعل تقمبه نسو نزلومي زلو زمن مثالي اجي نيناي مثالي اتبو زلو سي سيمبولي ملكتاتي نزي حج زلنا نزري حدش كيدان نذي ابزي بقى ناي زبنه صقا مثالي دا انبر نسو ببعلو اسو صلالوت ينبر نسو تاورا ነገር አይኮነን ይዝበ نسو حدا ملكت ينبر نسو تاورا ነገር አይኮነን كومو غيرو نت اغلغالي مقدس بحلنو فصوم كغبرو نت ابت بيت مقدس زغلغل كهن نتبع حزو زاتو زلو خمان فصوم كغبرو زي كالو مباءن مسواتن يقرب له تماو زبلوس فصوم كغبروم زي كلا اغلغلوت يم زقربو نير ابت 10 تشعو اذي مس مباءن مستتاتن بب عينتو محصابن اتي زبن مقنع كسع زبصح سغاوي سرعاتي زبن مقنع زبنه مقنع زبنه كريستوس زبنه صقا زبنه دقت حتيا زبنه بخمو نخرصه بمؤمن نركب حساب اننا حوارن كريستوس بزقدس القا منقد تقدس اسو ساعه مص زبو مولو تقبروا صنعكم سغاو سرعات بزعبا ز سغاو سرعات نهو يكون كتملسو تريلي زلهم اذن خاص نزحج زلخمو مثالي دالو نيرم اسو ببعلوسي نتو ما قلقلتو كهنات كمان نحلنهم كنصحو اي كالن they had to sacrifice every year عمت مسات كيدوم كسوو نيرو مغنياتو حلنهم كاب حاتيات ايوتسن فتصوم نت حاتيات فتصوم بزغونه منقد خنصوهم يخل بزي منبار اذ بمولو وقنانت زبنه مقنع ساعه زبنه مقنع كاتي كريستوس ام مسقل بززرعو تفصمه بمبال نزخل كاله مغارجا ترتيرو نابتنا اغزابير هلونا قصع زاتوكم زنبر السرعات ايو بمبال سلازي تايز بلوم زلوم اتي فصم اتي حاتيات حنسان حوار من اجزاء رؤس مسوات غيرو حراز غبره نابت تفصمه يلو نابتي قدس تقدسان زاتو حقنيا كاهن اب حقنيا بيت مقدس املاخ زغلغل كريستوس نابو كابو ايتملسو يزبل اتسعيبو كونسيكونس اب 10 معرف كنرينا እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም